टॉप मॉडल 2019 रो गाड़ी अछि आज्ञा आपन को आसीबो 3,85,000 4,20,15 नवेम्बर होंडा सिटी 2017 सेप्टेम्बर हां सेप्टेम्बर माने 3,40,000 अछि पुनी नेगोशिएशन 630 फाइनल प्राइस रखि छी कोइ छला एटा 2016 सेप्टेम्बर कि अक्टोबर मास 6 कोटी माने 2300 गाड़ी 6 कोटी आपण पाइबे। नमस्कार जय जगन्नाथ पसंद कुमार और टॉप कर नया वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं आज पंजाई माँ तारिणी मोटर आ माँ तारिणी मोटर कलेक्शन देखिए आज बहुत सारा कलेक्शन अच्छी माने पूरा भरपूर स्टॉक अच्छी आप पूरा वीडियो देखते स्टॉक भी भरपूर थिला ए वीडियो भी स्टॉक पूरा भरपूर अच्छी आ सब किछि आपन को डिमांड रे रही माने जो डिजार्ट नै कि 9 सीटर बोले पर्यंत 7 सीटर बोलेरो अच्छी ता बाद भी लो बजट गाड़ी सब अवेलेबल अच्छी माँ तारिणी मोटर तापर माँ तारिणी मोटर बर्तमान वर्ष सरिया जाउछि वर्ष डिसेम्बर मासरे कौन सब ऑफर होची केमति कोन प्राइस होची सब डिटेल आ सब इन्फॉर्मेशन देबे भाई देबे जिंटू भाई देबे भाई नमस्कार भाई भलो अछंती निश्चय आ कलेक्शन आज तले पूरा भरपूर रहइबो आगे हैं आ ठीक अछि कोन सब कलेक्शन सब रखछन आज देखे दबा गोटे करी भाई गोटे देखा त प्राइस आज भल रहइबो तो आगे निश्चय बस सरलानी आ इयर एंड आसलानी प्राइस भल रहइबो निश्चय आज कोन फिक्स रखबा ना नेगोशिएट रखबा अने नेगोशिएशन किछ रखबा कोन किछ नेगोशिएट रखबा अल्प किछ नेगोशिएशन अल्प किछ रहइबो नै ताले से फिक्स पाखा के ठीक ठीक हैं ठीक है कस्टमर के आसले कोन किछि गिफ्ट दिया बना ने ऑफर ऑफर दिया बना नहीं गिफ्ट रखले गाड़ी रो प्राइस आ नेगोशिएशन करियो सेते भाई गाड़ी ऊपर दबा जाबो से गाड़ी ऊपर कस्टमर खोजी खोजी आसीबो गाड़ी भलो रेट रे पाइबो गाड़ी भलो रेट रे पाइबो कस्टमर किछि कोन कंप्लेंट आसीबो नहीं ठीक है शोरूम को दिया जन आसले केमति कोन आछते बाटरा लिंक रोड बही जो पडू आसंतु आइदर बालेश्वर टू बरहमपुर जो पडे आसंतु लिंक रोड जानचंदी लिंक रोड रो आसी हम स्क्रीन रे थवा नंबर रे कॉल करिवे हम पिला अछंदी ना हम निजे जाई रिसीव करिवो नाले लोकेशन पठेले पहुंच जीवे माने पूरा भाई जो लोकेशन कहि देले जदि आपण जानि परिबन डिस्प्ले रे नंबर अछि नारे मत कांटेक्ट कर आपण शोरूम को आसी परिबे ताले बजट आज भलो बजट रहइबो ताले स्टार्ट कर दिया निश्चय ठीक अछि फास्ट कर देखि दो बालेनो देखि देबा एटा पुनी कटक रजिस्ट्रेशन अछि बालेनो जेटा अछि पूरा टॉप मॉडल 2019 रो गाड़ी अछि आज्ञा फास्ट ओनर गाड़ी अछि ऑल पेपर अपडेट आपन को आसीबो 3,85,000 3,85,000 कोइ अछि एटा 2019 रो 2019 3,85,000 तापर जा नेगोशिएट हबो नेगोशिएशन आप किछि हबोनी सब किछि करिबा जो भाई माने आसी अल्प किछि करियो सेमति किछि लिटिल बिट हेइ परिबो आ कारण 2019 रो गाड़ी 85 3,85,000 रे कहि देई परिबेनी भाई पूरा टपन बटर अछि जोटा पूरा टपन मॉडल बालेनो रो जेटा पण 2019 ए मासरे इंश्योरेंस टी गाड़ी रो हेइ ना फास्ट माने फास्ट ओनर गाड़ी अछि टॉप मॉडल गाड़ी नहीं टॉप मॉडल बालेनो टॉप मॉडल जेटा मॉडल आपन पर 2019 रो पाइबे 3,85,000 अछि पूरी लिटिल बिट जा हेइ परियो जे एते दूर बाट आसी दिबे करते लिटिल बिट हेइ परियो आ सब कुछ अपडेट हेइ अछि कस्टमर नै किछ कंप्लेंट करिया ना ना आ ठीक अछि डीपीएल केते मिनिमम डेबिट केते कोन लक्ष 20 यार भीतर लक्ष केते वर्ष हेइ जो एटा 4 वर्ष हेइ जो 4 वर्ष हेइ जो लक्ष रो लक्ष कोड़े देले हेइ हेले केते कोन आसी जो एम एटा भरे जा पड़े 7-8 हजार टका भीतर आसी 7-8 हजार भीतर आसीबो ना तापर गोटे देखि दो बोलेरो गोटे देखियो एटा 7 सीटर होछ भाई कोन रिटेल एटा B6 अछि गाड़ी 2020 लास्ट रो फास्ट ओनर ऑल पेपर अपडेट अछि गाड़ी रो ए आपन को आसीबो 6,20,000 फाइनल 6,20 फाइनल प्राइस पूरा फाइनल आगे पूरा किछि नेगोशिएट नहीं ना पूरा 6,20 फाइनल फास्ट ओनर गाड़ी अछि 2020 रो 6,20 पूरा फिक्स हो कमर्शियल नंबर ही अछि केते कोन चाहे भाई लगै परियो नै कि संग संग रेट सब पेपर अपडेट सिंगल ओनर जीएसटी ए कटक रो हमर जीएसटी ऑफिस रे गाड़ी लागितला भाला अरे बहुत भलो कंडीशन अछि माने गाड़ी जे कंडीशन रहिला वाला अछि गाड़ी अपन नेबे टंकाटा खर्च नै गाड़ी काम नै तो ना ना सब अपडेट करतो अपडेट पूरा अछि गाड़ी ओरिजिनल पेंटर अछि आ केते कोन चाली छै एटा गाड़ी 72,000 चलछि कंडीशन तो कोला मस्त कंडीशन अछि आ 6,20,000 अछि 2020 रो फास्ट ओनर गाड़ी अछि आ डीपीएल केते अछि लखटा लक्ष रो 1.5 लाख भीतर लक्ष रो 1.5 लाख आ प्रोफाइल सिविल ऊपर डिपेंड करछि हैं तापर गोटे देखि तो होंडा सिटी रहउछि एटा होंडा सिटी 2015 लास्ट रो अछि नवंबर मास रो गाड़ी अछि फास्ट ओनर डॉक्टर यूज गाड़ी होटा अछि डॉक्टर यूज गाड़ी एटा होंडा सिटी पण डॉक्टर यूज गाड़ी 2015 लास्ट रो अछि फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर केते कोन प्राइस एटा कह जन
पूरा बढ़िया प्राइस कहूँ गोटे इयर एंड प्राइस आउ भाई ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଖି ଦିଅ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛି। गाड़ी देखो केमती ଆପଣଙ୍କର माने all इंटेरियर paper- नहीं कि बैक पर्यटन देखी दिखाँ गाड़ी पूरा कंडीशन पूरा चकाचक अच्छी माने समस्त डिमांड डॉक्टर यूज कार डॉक्टर यूज कार पाइब से होंडा सिटी खाली सनू छादिला सब ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। सब अपडेट अच्छी ना ठीक अच्छे 15 गाड़ी फास्ट 15 ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଗାଡ଼ି ନଭେମ୍ବର। ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହବ 4,20,000 ଟଙ୍କା फिक्स ଫିକ୍ସ। 4 लाख 4,20,000 4.5 ଲକ୍ଷ ରଖା ହେଇଥିଲା आज्ञा ଇୟର ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ 4,20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। 4,20,000 15 नवेम्बर होंडा सिटी एटा भी मॉडल नहीं हाँ। एटा भी मॉडल पाइबे पुनी डॉक्टर यूज कार पाइबे आ रनिंग केते कोन हेची एटा रनिंग 82 82 ना गाड़ी डीजल ना पेट्रोल पेट्रोल, रोज पेट्रोल रोज ना पेट्रोल माइलेज केते आछे कोडे भितरे 17-18 आसी 17 18 से कोडे भितर रहइबो माइलेज आ डीपीएल केते कोन पड़ै छै गाड़ी पर देखि सेଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ଦିଆହବ। लक्ष कोडे जहाँ देले भी हे जो ହେଇଯିବ। प्रथम से कहे प्रोफाइल आ सिविल ऊपर डिपेंड करछ ट्रांजैक्शन ऊपर डिपेंड करछ ना ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। आ गाड़ी पूरा अपडेट हेकी थुआ ହେଇଛି खाली आ थरे आसिक टेस्ट ड्राइव करंतु आ मैकेनिक आनकी भी चेक करंतु जो टेस्ट ड्राइव करे कहले मेन कथा होची डीएल टा संगे नेकी आसीबा पड़िबो ठीक बंद कर दियो तापर आउट देखा हुंडई रा औरा रहउची एटा एटा कोन डिटेल देबे एटा ଏଇଟା 2020 ମସିହାର ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ଭାଇ ନେଲେ ଆଜି ନେବେ କାଲି ଆପଣ ଭଡ଼ା କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଡ଼ା କରିକି ପଇସା ଉଠିବ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଡେଡ୍ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ 25 ରୁ 30 ଭିତରେ ମାଇଲେଜ ବି ଦବ ଗାଡ଼ି आज्ञा ଗାଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି पूरा ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦେଖିବେ ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି पूरा 2020 गाड़ी आ 20 ର कोडे पूरा नुआ कंडीशन ଅଲ୍ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ 5 लाख ଆଜ୍ଞା पूरा राउंड ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଦେବା 4,99 ରଖନ୍ତୁ 4,99 ନାହିଁ 4,90 ପୁରା ଫିକ୍ସ 4,90 पूरा फिक्स ଇୟର ଏଣ୍ଡରେ ପୁରା 4,90 4,90 पूरा फिक्स कारण 5 ହେଲା पूरा 5 राउंड पड़े आछि 4 ताटू अंडर माने 5 लाख भीतर पाइबे 4,90 पूरा फिक्स रहइबो 2020 रे हुंडई रे औरा पण डीजल गाड़ी माइलेज 25 25 ଉପରେ ऊपर आसीयो 25 ତଳକୁ ନୁହଁ पूरा नेशनल रे चलाउचंदे 25 ऊपर आसीयो पूरा गाड़ी टिपटो होची गाड़ी नेबे तो भाई जंत गाड़ी चलेबे। नेबे भडा रे चलेबे आउ मासको इनकम करिवे 30 40 50 भी इनकम करि पारिबे फास्ट ओन गाड़ी अछि केते कोन चालीस गाड़ी एटा ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 58 ନା 60 ଭିତରେ ଚାଲିଛି डीपी केते से लक्ष रु 1.5 लाख भीतर ହଁ, पड़े ଲକ୍ଷେ 1.20 1.5 ଲକ୍ଷ ଆରି ଭିତରେ पड़े आसीयो तापर ओटे देखि तो सैलरी रहउची एटा ହଁ ସେଲେରିଓ ZXi ଅଛି ଟପ୍ ମଡେଲଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର 2017 ନଭେମ୍ବର ମାସର ଅଛି आज्ञा 17-9 ମାସର ଅଛି 17-9 ମାସର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି माने सितंबर मास रे ହଁ। ओरिजिनल पैंट अछि पण ZXi प्लस रहउची 47,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି माने पूरा टपन मॉडल ପୁରା ଟପ୍ ZXi ଆଉ ZXi पूरा टॉप मॉडल गाड़ी रहउची सैलरी रो व्हाइट कलर अछि कंडीशन पूरा अपडेट हेक अछि कि पूरा काम update। हैने आ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନ ବିଞ୍ଜିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पेट्रोल 47,000 ଗାଡ଼ି ରନିଂ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ଅଛି ଆଉ। पेट्रोल वर्सन नहीं ଆଜ୍ଞା आ ठीक ଗାଡ଼ି है ଆପଣଙ୍କୁ 3,40,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି पूरा फुल एंड फाइनल ହଁ ନା କିଛି କରିପାରିବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାତରେ ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ କରିହେବ 2017 18 थे 2017 ନଭେମ୍ବର 2017 सेप्टेम्बर ହଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର माने 3,40,000 अछि पुनी Negotiation नेगोशिएट भी अल्प सब हे जिवो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आ ई गाड़ी डीपी मिनिमम डीपीटा केते 50 60 देले हे जिवो गाड़ी ऊपर ହଁ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି 50-60 ବି 50 60 भी हे जिवो ना गाड़ी केते को रनिंग हे गाटा 47,000 ଗାଡ଼ି मात्र 50,000 ହେଇନାହିଁ हां 50,000 85 पहुंच ना माने 27,000 मात्र रनिंग आ गाड़ी पूरा टिप ଚାବିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି बा टिप टॉप कंडीशन नहीं ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। टिप टॉप कंडीशन गाड़ी पाइबे सैलरी रो पुनी जेडएक्स ZXi। टॉप मॉडल पाइबे तापर देखि दा गोटे डिजायर भी Desire, रहउची ଇଏ ବି ZXi ପ୍ଲସ୍ ये पूरा टपन मॉडल ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲାନ୍ ସହ ଆସିବ ZXi ପ୍ଲସ୍ ଟା ZXi प्लस आलो जदो टपन मॉडल होची आलो भी रहउची ଆଲୋ ହୁଲ ଦିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲାନ୍ ଦିଏ DRL ଦିଏ सब कुछ रहउची माने टपन मॉडल सब रहिबो ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବାରି ପାରିବେନି ବାରି Interior ପାରିବେନି। ଯେମିତି, exterior ସେମିତି ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଭିତର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି 72,000 ରନିଂ କରିଛି 72 मात्र चलची ଆଜ୍ଞା मास्टरनर एटा एटा कोइ इयर लागले ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2020 ସେଇ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର और नवंबर को 2020 नवंबर के दिसंबर पर ZXi प्लस ଆଜ୍ଞା। डिजार डिजार पाइबे से पुनी पूरा टपन कंडीशन तो टपन model। पूरा टपन मॉडल गाड़ी टपन मॉडल अछि कंडीशन भी पूरा पूरा टॉप top मोस्ट अछि। कंडीशन अछि आपण आपण जदी कटक देकी भुवनेश्वर जाउछन कटक रे थरे मातारी मोटर पसी देखन गाड़ी रे कंडीशन निश्चय। केमति कोन पसी देखन तो टेस्ट ड्राइव करन मैकेनिक चेक करन तो तापर कहबो
सब गाड़ी पूरा बढ़िया कंडीशन आपण पाइबे सब किछि अपडेट हेकि थोइ किछि काम ही नै आसीबे पैसा देबे गाड़ी नेबे आ गाड़ी प्राइस केते रखा जाय 5,80,000 ଅଛି 5,80,000 माने 2020 लास्ट गाड़ी 5,80,000 अछि कमिबो ହଁ କିଛି अल्प କିଛି କରିପାରିବା जहाँ उदास आप सब କରିବାନି नेगोशिएट ହେଇ परियो ए गाड़ी डिपी केते लक्ष 1.5 लक्ष हेइ जो ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଅଛି 1,00,000 ଭିତରେ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରେ 50,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ହେइ जो ना ନିଶ୍ଚୟ पत्ते माने सब କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ରଖିଥିବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ 100% 1,00,000 ଭିତରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇପାରିବେ लक्ष टका भीतर सब गाड़ी ସବୁ मिल ଗାଡ଼ି ना 1,00,000 1,10,000 1,20,000 ଭିତରେ 7,00,000 ଗାଡ଼ି ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ नहीं परिबे କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ट्रांजैक्शन ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏ ଲୋକ 7 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ନେଲେ ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କରିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର 10,000 20,000 ଆସିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ ସେ ତାଙ୍କର ହବନି ମିନିମମ୍ बारंबार सब वीडियो रे कह जे ट्रांजैक्शन ଆଉ आ सिविल स्कोर ता सब बेले सब ଭଲ। वीडियो रे भी कह होजे एटा ନିହାତି। किंतु आपण मेन कथा जो अधा वीडियो देखुचंत कि के वीडियो देखुनांती हो जे ଆପଣ टिके କହିଥିଲେ देखुचंत 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବନି आज्ञा ହେଇପାରିବ 50,000 କ'ଣ ଆପଣ 30,000 ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି सेति में बारंबार कह जे वीडियो टी ଆପଣଙ୍କର को ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହବା ଦରକାର ଆଉଟଗୋଇଂ ରହିବା ଦରକାର आज्ञा सेति सब कह जे वीडियो को कंटिन्यू लास्ट फोन देखले सब डिटेल ता जानि परिबे अधा देखे नंबर देके फोन कर देबे देखो 50,000 हे जो आपण कहितले ठीक अछि तापर देखि देबो महिंद्रा रो बोलेरो रहउची बोलेरो नियो 2021 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି BN10 ଟା ଅଛି आज्ञा ପୁରା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲଟା ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନରରେ ପାଇବେ ଗାଡ଼ି ଅରିଜିନାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଟାୟାର ଟୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା A to Z ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଚାରିପଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆପଣ ନେବେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ମେକାନିକ୍ ଆଣି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣ 7,20,000 ରଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା नाट हबन 690 690 ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିହେବ करिया 690 ताले कदवा ହଁ 690 ହବ 690 देइ जो माने 7 रु कम रे 690 आउ माने अंडर 7 लाख आउ 7 लाख भीतर एटा कोइ थिला कहले 21 2021 रो अपन बोलेरो नियो टॉप मोस्ट कंडीशन पे पूरा टॉप मॉडल भी टॉप मॉडल अछि टॉप N10 टा पइना N10 टा प्रोजेक्टर हेले सह दउची कंडीशन टॉप मोस्ट कंडीशन सहित पाइबे आ डीपी से 1.5 लाख नै हां हां सब सही सब से 1.5 लाख माने नॉर्मल तापर मेन कथा प्रोफाइल आ सिविल को डिपेंड करछि आपन जे फाइनेंस पकोचंदी तापर मेन कथा केते कोन अप्रूव हे परिबो सेटा आपन से अनुसार डीपी टा भी आपन दवा पड़िबो गाड़ी केते कोन चली जेरा गाड़ी चलछि बा 68 चलछि ना सॉरी 78 चलछि आ गाड़ी तो कंडीशन पूरा अपडेट हे अछि पूरा अपडेट ओरिजिनल कलर रिपेंट पेमेंट कोड बाजिनी गाड़ी पूरा A to Z नया टायर सह गाड़ी थुआई नया टायर सहित अछि ना गाड़ी पूरा अपडेट हे थुआई गाड़ी कोनोसे रिपेयर नहीं अपन करे पड़ियो किछि काम करिया ना गाड़ी तो नेबे भडा लगेबे जे लगेबे आ ठीक अछि तापर आछिला बोते मार्केट बोते डिमांड गाड़ी जोटा की माने डाला गाड़ी बोलेरो पिकअप 1.7T वाला 1.7 नो एटा गाड़ी बुकिंग जण ही हिची ऑलरेडी बुकिंग हे जदी कैश दे कोन कस्टमर आले ताल फोन करिवे मु ताकर फाइनेंस जदी लेट होला कन्विंस कर देई हबो माने फाइनेंस में बुकिंग हे जेटा कानो सेही लोकर जो लोकंगर पडितला ऑलरेडी सेकंड नंबर फाइल चार्ज फर्स्ट फाइल हे पहले सेकंड नंबर फाइल चार्ज आज्ञा चेष्टा कराउ जे तमन हेला हला नाले कैश जदी कस्टमर मिलले ताको कन्विंस केते कोन एटा को ईयर अछि केते कोन प्राइस अछि एटा 2019 रे अछि B6 नो BS4 मॉडल गाड़ी अछि आपनको रखाई छी 6,30,000 फिक्स प्राइस माने बोलेरो पिकअप पुनी 1.7 मार्केट डिमांड जोटा 6,30,000 अछि फिक्स 2019 रे फिक्स प्राइस रहइबो जदी आपण कैश न चाहजदी आपण कांटेक्ट करंतु कि पैसा धर के डायरेक्ट भी पड़ी आसंदो लेके पड़े डायरेक्ट पैसा देबे नै कि जिबा किछ करिवार नै कने ऑलरेडी फाइनेंस पड़ी छी जदी कैश देबे डायरेक्ट नै कि पड़े बढ़िया 6,30,000 अछि आ किछ करिना सेट करिवार नै तब गोटा तो देखले मार्केट डाला गाडी डिमांडिंग गाडी आउट देखा मार्केट रे बोलेरो से भी पुनी 9 सीटर देखिया सिल्वर कलर अछि कमर्शियल नंबर अछि कोन रिटेल एटा अछि 2016 लास्ट 16 नवंबर गाड़ी अछि आपनकर पावर स्टीयरिंग मॉडल अछि लोकंकर थाए मैनुअल स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग आसे दीटा डिमांड रहे पावर स्टीयरिंग मॉडल गाड़ी अछि गाड़ी पूरा इंटीरियर आउटर पूरा ओरिजिनल पेंट अछि चिकन कंडीशन अछि अपन देखियो टाटू आरंभ करी सब बॉडी लाइन पर्यंत अपडेट पूरा अछि 6,30 फाइनल प्राइस रखि छी कोइ थला एटा 2016 सेप्टेम्बर कि अक्टोबर मास
2016 ଲାଷ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 6,30,000 ଅଛି ଫିକ୍ସ ରହିବ ଏଟା ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ପୁଣି 6,30,000 ରେ ପାଇବେ ସେ ବି 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟିପଟପ୍ ଅଛି ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଅଲରେଡି ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସବୁ କରିକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଆପଣ ଆସିବେ ପଇସା ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆଉ ଯୋଉ 6,30,000 ନାହିଁ 6,30,000 ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆଉ କିଛି କରିବାନି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ 1,00,000 1,50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ ନା ନା ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲାଗିବ 16 ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା 16 ଗାଡ଼ି ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଟା ଅଛି 15 ନଭେମ୍ବର ମାସେ ଗଲେ 17 ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନଭେମ୍ବର 15 ନଭେମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପେପର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଓସି ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଲିଟିଗେସନ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ 2015 ଲାଷ୍ଟ 16 ନଭେମ୍ବର 16 ନଭେମ୍ବର ମାନେ ସେ 17 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାଇଯିବେ 6,30,000 ଆଉ ପୁରା କ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ଡିଜାର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇଟା ଡିଜାର 2023 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଏଇ ମାସରେ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିର ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି 10,000 ରନିଂ ଚାଲିଛି 10,000 ମାତ୍ର ରନିଂ 10,000 ରନିଂ ଚାଲିଛି 2023 ର ନାଇଁ 23 ମାନେ ତ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କେତେ କଣ 620 ଅଛି 620 ଅଛି 620 ମାନେ 23 ଗାଡ଼ି 620 ଆପଣ ପାଇବେ ଯୋଉଟା କି 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଆପଣ 620 ର ପାଇବେ ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ନା DXI ର ପାଇବେ 10,000 ମାତ୍ର ରନିଂ ହେଇଛି କଣ ଆଉ ଡିପି କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଡିଜାର ଆପଣ ନୂଆ ଯଦି କିଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ନ କିଣିକି ଆପଣ 23 ଡିଜାର ନିଅନ୍ତୁ 6,20,000 ପାଇଯିବ ତାପରେ ବି ଆଉ ବି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଇଦେବେ ଇଏରେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଅନରସିପ୍ଟା ବି କରିକି ଦେବେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ସେ ପୁଣି ମା ତାରିଣୀ ମୋଟର ଦେବେ କଟକରେ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି କଟକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନହେଲେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଡିଲ୍ ବି କ୍ରାକ୍ କରିକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାର ଦେଖିଦେବା ରହୁଛି ଏଇଟା ଡିଜାର 2018 DXI ଅଟୋମେଟିକଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ ଅଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ୟୁଜ୍ ଅଛି 55,000 ନା 60,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ପୁରା ଅଛି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ହଁ କୌଣସି ଇଏ ହେଇନି ଟଚଅପ୍ ଫଚଅପ୍ କୌଣସି ହେଇନି ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି 18 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ନାହିଁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର କିଛି ଆସୁନି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଏବେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ପାଇବେନି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଚକାଚକ କଣ୍ଡିସନ ବି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ପୁରା ଇୟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା କାଟି କୁଟି 4,80,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2018 ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ଯାହାକି ନୂଆ ପଡୁଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ିଠୁ ଅଟୋମେଟିକ ଲକ୍ଷେ କେତେ ହଜାର ଅଧିକା ରୁହେ ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଁ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ 18 ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ 4,85,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ 4,85,000 ପୁରା ଫିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା 18 ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦରକାର ସେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦରକାର ଡିଜାର ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକ ର ଡିଜାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦରକାର ତ ମା ତାରିଣୀ ମୋଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି 18 ଗାଡ଼ି 4,85,000 ଫିକ୍ସ ରହିବ ଡିପି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 1,20,000 ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ ଗୋଟେ ସିଆଜ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ଇଏର ଅଛି ଏଇଟା ସିଆଜ ଏଇଟା ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖର 2017 ମାନେ ଆଉ 10-15 ଦିନ ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା 18 ଗାଡ଼ି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ ZXi ପ୍ଲସ୍ ଟା ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ପୁଷ୍ପ ଟପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଲୋଇ ସବୁ ଦେଇଛି ZXi ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ZXi ପ୍ଲସ୍ ଆଜି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ ତ ଗାଡ଼ି ଅଛି 4-5ଟା କିନ୍ତୁ ZXi ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି 2-3ଟା ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଣି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ସିଆଜ ଅଛି 2017 ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ଲକ୍ଷ ରଖା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ସିଆଜର ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲର ସିଆଜ ଉପରେ ନେଇକି ତ ପର୍ସନାଲ ତ ୟୁଜ କରିବେ ଭଡ଼ା ବି କରିବେ ବାହାଘରିଆ କରିପାରିବେ ସବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ZXi ଆଉ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଡିଏଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଏଲ୍ ଦେଖେଇବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କହିବେ ତାପରେ ଯାଇ ପରଚେଜ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା
ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଡି ଅଛି ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡି ଡିଜାର୍ଟ ନେଇକି ମାରୁତି ସିଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆଜ ଅଛି ସେଲେରି ବି ଅଛି ହଣ୍ଡା ସିଟି ବି ଅଛି ହଣ୍ଡା ସିଟି ବି ଅଛି ଔରା ବି ଅଛି ତାପରେ ବୋଲେରୋ 7 ସିଟର ବି ଅଛି 9 ସିଟର ବି ଅଛି ମାନେ ବୋଲେରୋ ନିଅ ବି ଅଛି ଆଉ ଡାଲା ଗାଡି ବି ଅଛି ବାଲାନେ ବି ଡାଲା ଗାଡି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଜି ଫଟୋ ପଠେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲା add କରିଦେବେ ଭାଇ ସେଟା କୋଇ ଦେଖିବେ। ଥିଲା 18 18 ଏଇଟା ଅଛି 19 ର ସେଟା 18 ସେଟା ସେଟା କେତେ 1.3 ଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ସେଟା ଅଛି କେତେ ଆସିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ 20 ଅଛି 5 ଲାख 20 ନେଗୋସିଏबल ବି ହବ ହଁ ନେଗୋସିଏସନ କିଛି କରିବା ହଁ 5 ଲାख ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ବି ଆମେ କରିକି ଦେବୁ କୌଣସି ଲିଟିଗେସନ ହଇରାଣ ହବାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ 1.7 ଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1.3 ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଅଛି ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବା ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ ଲିଙ୍କ କରିଦେବୁ କିଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର 5 ଲାख 20 ଅଛି 18 ଗାଡ଼ି 5 ଲାख 20 ନେଗୋସିଏବଲ୍ ବି ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଦେଖାବା ଆଜି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।